Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan si Baduk Waru. Ya. Hari ini dina Jumat masih berlanjut syuting bersama NAC official. Dari mana ini Mas? Dari mana? Dari Kedung Winangun, tetangganya Mas DDK ya. Oh, Kedung Winangun ya, deku we. Itu lek ngene DDK sing nang Kedawung. Betul ki ceritane bocoran sedikit apa Mas? Ya kayak Sedikit bae aja kakek. Kolab nang Cingire ya. Tak angkat iki. Oke. Bisa ketemu wong dewek barang. Mantap. Sukses selalu dan ke tembe rampung karena rampung waktune sholat Jumat. Jadi ora ilok dilanjut namanya ya. Dilanjut engko bar sholat Jumat. Nah, guys, kowe aja dunga dado. Partnerku kowe Bil. Nah, ora sang ngomong ya kan baru raine sumpah. Perkenalkan nama mbaknya siapa? Nama saya Yunita Feriana. Yunita. Iki Yunita F22. Bukan nama panjangnya. Yunita Feriana. Oh, belum ada nama aku Kak. Kita lanjut ini ya. Oke, lanjut. Nah, lokasinya nang Sempor. Banyune gebek, alhamdulillah sawah lancar. Sing do sawah alhamdulillah sing ora do sawah uli beras. Mahrifah loh Oh ya uli segak. Ya lanjutan engko maning bar salat Jumat. Dadi lampu ki wadah ora kayak iki omong netok. Lanjut maning bro. Sinang warung wis ngenteni. Antem rong rekang atsit. Iya, mantap. Mentama ganteng. Sip. Ayo komsu. Kowe salat ora tak? Salat Jumat ora? Hah? Ora. Mau jere pen bojo. Kenapa belum umur? Hah? Iya. Dia Kapan? sudah berumur. Kapan? Tahun harap. Jere karo kae. Wong Afghanistan. Jiwa dur banget. Oke, itu percakapan sekilas bersama NAC official. Ya. Jangan lupa di-subscribe juga channelnya NAC Cingire dan channelnya ngapak-ngapak Kebumen lah. Sing penting kowe wong apa kuwi lagi membudidayakan bahasa ngapak, men ora tertinggal jauh dari bahasa-bahasa lain ya. Kita break dulu. Sholat Jumat dilanjut ntar. Bye bye. Oke, lanjut syuting kembali. Sin habis Jumatan. Jagung bae. Jagung sit ya. Isi Mas. Jagung sit dari. Isi Mas, sit ya. Action. Apa? Lika ngomong apa Miki? Matanya orang melek apa? Ugi mumet-mumet kaya piye? Nyuwun sewu. Mana tak gebuk ndasmu. Sabar. Bocah nom kowe kowe. Jenengan nang apa sih? Sabar mati. Biar peloroan apa langsung di kayak enggak tipe disambung ke bae, disambung sing kata-kata Miki kok langsung omong nang dadi men boxing dadi sing ndi ya. Iwan, berarti nyombalane mana? Iya, ngomong dhewe bolane dhewe. Apa ki wis ana karo njuti ya ora apa sih? Wis balani bae. Main los ya. Jadi masih sekarang pulang balik. CJ Sing suruh bae, sama action ya dari ngomong. Ya. Sing suruh bae. Action. apa? Lika ngomong apa Miki? Mumet-mumet kaya piye? Nyuwun sewu. Mana tak gebuk ndasmu. Astagfirullah Mas, istighfar Mas. Kamu kan takon bener. Kepengen jadi tujuh jalan sing go mangari makum ki mangari gede. Bener. Nah, oke guys, ya. Dina iki pokoknya meriah-meriah lah.
Aja wedi kesel-kesel, aja wedi panas-panas. Sementing semangat. Raya. Oh, ya sur kesuwen. Kesempun. Oh. Di besi. Payah. Aku bersama Hei. Nah, katanya mau joget bang. Weh. Ya lo akan sana ke taman mas bro. Oke. Yusur kayak nyoko nyeker. Iya. Indahu kana tawaba. Lasul. Wis sadale, pelas. Sadale unculi pelas. Pit nemu pit. Senajan melu ora apa-apa. Ora apa-apa nek gantian. Ketik sepatu gelem. Oke. Ya, sungguh meriah banget karena walaupun orang panas tapi mendung sumuk. Ora apa-apa penting seneng-senengan loh. Ora apa-apa wadon kuat ya. Oh kayak gemblung. Ya, gue. Ramai banget, Bok. Ya, ramai banget lah. Ananyong ya mesti ramai lah. Orang nanyong orang bakal ramai. Ya, Bok. Wong pawe ya ramai. Udah makane gua nanyong jadi ramai. Sayur apa? Apa ya, Bro? Aduh. RT ini wis keton. Ya Yune, kanyu pendeleng. Ya dipecat ya. Ngapa? Ayo. Berapaan, Bang? Oh ya. Ntar aku borong. Oh, wis rampung. Komaning, oke. Lanjut, Sir. Kita lanjut jalan lagi. Gimana pesan-pesan Anda ke taman hari ini? Wah, luar biasa bro, semoga berkah barokah Amin. buat semuanya. Oke. Dan gimana pesan-pesan Anda buat ke taman ini? Semoga semakin maju, lancar ke depannya, Oke. semakin banyak yang ngaji. Sip, mantap. Amin. Amin. Doa Anda terijabahi. Nah, terakhir Gus Sugeng. Gimana Gus Sugeng pendapat Anda? Ya, semoga lancar aja. Ih, pendapatnya semoga payah Gus Sugeng payah ge. Ya ada tadi. Ya wis dilanjut maning, guys. Ayo jangan joget ya, Pak. Ujung kodon nang mburi. Aku. Kok priwe si Blung? Kesewun. Diki siapa sih yang ngomong-ngomong? Mersani Pawe Ta'aruf Musala Darul Falah Turuk. Adau Srepeng Turuk. dalam rangka memperingati Isra Miraj Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan Hotmil Quran. Oke, terima kasih Hotmil Quran. Monggo samiti pirsani. Ya Allah, wong lagi ngapa Jan? Oke, ini atraksi dari Banser Wonosobo. Wih, salto. Oke, mantap. Keren.